नमस्कार। आज आम यह वीडियो माध्यम फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन माने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किपरि भाव फ्रेम करागला ताकू नहीं जहाँ भी किसी एनसीईआरटी बेस्ड सब एमसीक्यू हो पार तो सेगुड़ी आम मैंने यही वीडियो पूरा गोटे गोटे करके सब किसी डिस्कसन करवा और से क्वेश्चन को लेकिन जहाँ भी किसी एक्सट्रा पॉइंट सब हम सेगुड़ी आम गोटे गोटे करके सब किसी डिस्कसन करवा जो सब क्वेश्चन गुड़िक आपर जहाँ भी किसी एग्जाम आपण मैंने दिंतु ना कहीं सियोर सट जमी गोटे दुटा क्वेश्चन आपजे। तो मोर आशा आपण मैंने वीडियो को फास्ट रू लास्ट पर्यंत वीडियो को पूरा पूरी फुल देखिए और आपण मानक गोटे बड़ रिक्वेस्ट रहा कि आपने जिते माने वीडियो को कर गोटे कॉपी एवं ता सहित गोटे पेन को धरिक करूँ जहाद्वारा कि मुझे जहाँ भी किसी एक्सट्रा पॉइंट गुटे कहि आपण मैंने नोट डाउन करेंगे और परवर्त समय आपने रिभाइज करेंगे पूर्व आपण मैंने वीडियो को लाइक करदे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और आपण वीडियो केमी लगे मत कमेंट जनइबे। चलते आम मैंने फास्ट क्वेश्चन यू ही स्टार्ट करदे। देखो फास्ट क्वेश्चन कही द फास्ट ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रिपेयर्ड बाय ओके आमर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर है तो तार फास्ट ड्राफ्ट को किए प्रिपेयर करते क्वेश्चन यहाँ पचार बुझे तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर हो दैट इज बीएन राव। बीएन राव आमर फास्ट ड्राफ्ट को प्रिपेयर करते बुझेगा। तो परवर्ती क्वेश्चन को जावा लेट करवा नहीं। तो परवर्ती क्वेश्चन कही हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन माने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जिते से माने फाइनाली माने माने कार्यकारी होता तो सेते आमर केतोटी पार्ट्स थिला देखंतु मु फास्ट आपण मानकु किछि कहि दउछु एक्स्ट्रा पॉइंट देखो आमर माने जिते माने माने कार्यकारी हैला अडॉप्ट हैला तो सेते केतोटी आमर देखंतु आर्टिकल आर्टिकल केतरा थिला ना आमर थिला 395 ओके 395 एंड ता सहित आमर पार्ट्स थिला केतोटी पार्ट्स थिला 22 ओके बुझेला एवं ता सहित आपण मानक पचारिबो कि शेड्यूल ओके शेड्यूल केतरा थिला ओके शेड्यूल आपण माने करिवे 8टी ओके किंतु एबे प्रेजेंट माने एबे का टाइम रे हमर केतोटी शेड्यूल अछि ना हमरा 22 सॉरी 12टी अछि ओके 12टी शेड्यूल अछि ओके बुझेला एटा थिला एक्स्ट्रा पॉइंट एवं ता सहित आपण मानक पचारिबो कि हमर परवर्ती क्वेश्चन अछि जोटा आपण मानक पचारिबो ओके जेटा कि मैं आपण मानक कहबाकू चाहूतली ओके। तो देखंतु आपण मानक परवर्ती क्वेश्चन को जिबा जो कहि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन माने केबे हमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को केबे अडॉप्टेड करा जायतिला कहा माध्यम रे ना हमर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सहायता रे तो केबे करा जायतिला जोटा कि ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर जोटा कि नवंबर 26 1949 मसीह करा जायतिला ओके। तो चलो मु किछटा आपण मानकु क्वेश्चन करिया पूर्व किछटा माने बेसिक पॉइंट कहि दउ जोटा कि आपण माने मन रखिबा दरकार ओके तापरे कि खाली सुनि दियंतु बा आपण माने टिके नोट कर दियंतु तापरे हमें माने आगो माने सब क्वेश्चन गुडी करबा। देखंतु फास्ट देखंतु हमर कोन हेतिला ना हमर हमर जो कॉन्स्टिट्यूशन आइडियाटा ओके आइडिया कोडार आइडिया ना हमर कॉन्स्टिट्यूशन ओके कॉन्स्टिट्यूशन रो आइडिया ओके के देथिले ना हमर देथिले एमएन रॉय ओके लिखि रखंतु एमएन रॉय देथिले तो से देथिले बोली तांको हम माने कोन कहिले ना कहिले कि पियोनर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोली हमें कहले बुझेला पियोनर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहले ना आम मैंने एमएन रॉय को कहले कारण से कॉन्स्टिट्यूशन ना आइडिया को से देथिले ओके। एवं तापर देखंतु आपण मानक परीक्षा रे पचारिबो कि हमर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीटा माने हमर सेटअप हेइ नथिला कि सेटा कहा माध्यम रे हेतिला बा कहा अंडर रे हेतिला आपण मानक परीक्षा रे पचारिबो देखंतु सेटा हमर कोन हबना आंसर हमर कैबिनेट मिशन ओके कैबिनेट मिशन कैबिनेट मिशन जोटा कि 1946 मे 16 तारिख रे हमरा आस्तिला एवं सही मिशन रो से माने अंडर रे हमर माने कॉन्स्टिट्यूशन सॉरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टा को माने सेट असेंबली टा को सेटअप करा जायतिला। एवं देखंतु आउ कोन जानि रखिबा दरकार कि देखंतु हमर से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हि नथिला कि सेतरे टोटल मेंबर ओके
टोटाल मेंबर केते जण थिले ना हमर 389 ओके 389 जण हमर मेंबर थिले एवं सेथि मध्यरु देखंतु 293 ओके 292 ओके 292 जण कोन हेतिले ना से हमर हमर सब इलेक्टेड हेकि जाइथिले ओके इलेक्टेड हेकि जाइथिले कोउठारु ना हमर सब प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव रु सब प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव रु लेजिस्लेटिव असेंबली रु असेंबली सब इलेक्टेड हेकि जाइथिले ओके इलेक्टेड हेकि जाइथिले किंतु आउ जो रहिले 93 जण से माने कोन जाइथिले केमिति जाइथिले ना नॉमिनेटेड हेकि ओके कहा माध्यम ना हमर जो नथला कि प्रिंसली स्टेट गुडिक ओके प्रिंसली स्टेट गुडिक थाए से माने सेमानकर राजा हो बा तांकर सब जे माने हेड थांदी से कोन करथिले ना से इलेक्ट माने नॉमिनेटेड करके किछटा मेंबर जण को माने 93 जण मेंबर को से पठैथिले ओके तो कोठु जाइथिले ना प्रिंसली स्टेट रु राजा थिले सब हेड थिले सेमाने कोन करथिले ना किछटा रिप्रेजेंटेटिव लोकन को से नॉमिनेटेड करके माने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को से पठैथिले बुझिला देखो आपण पचार कि केते जण नॉमिनेटेड हेई जाइथिले ना आपण 292 जण नॉमिनेटेड हेई जाइथिले ଏବଂ ଆପଣ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରିବ କି 93 ଜଣ କେତେ ଜଣ ନୋମିନେଟେଡ ହେଇକି ଯାଇଥିଲେ ସରି ଇଲେକ୍ଟେଡ ହେଇକି କେତେ ଜଣ ଯାଇଥିଲେ ଆଣ୍ଡ ନୋମିନେଟେଡ ହେଇକି କେତେ ଜଣ ଯାଇଥିଲେ ତ ଆପଣ ମାନେ କରିବେ ଇଲେକ୍ଟେଡ ହେଇକି ଯାଇଥିଲେ କେତେ ଜଣ ନା ଆମର 292 ଜଣ ଏବଂ ତା ସହିତ ନୋମିନେଟେଡ ହେଇକି 93 ଜଣ ଯାଇଥିଲେ କୋଉଠିକି ଯାଇଥିଲେ ନା କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଆସେମ୍ବଲି କୁ ଯାଇଥିଲେ ଓକେ ଟୋଟାଲ ମେମ୍ବର କେତେ ଜଣ ହେଇଗଲେ ନା ଆମର 389 ଜଣ ବୁଝିଲା तापर आपण मानकु एक्स्ट्रा पॉइंट आउ कोन हबो देखो मैं कहि दउची क्वेश्चन आ टिके सम परे करिवे टिके खाली मैं कहि दउची आपण माने नोट कर दियंतु एवं देखो तापर हम कोन हला ना कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ओके कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर केतरे ना हमर थिले बीएन राव ओके बीएन राव थिले हमर कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थिले ओके ଏବଂ ଆମର जो फास्ट मीटिंग हेतिला ओके फास्ट मीटिंग केबे हेतिला ना फास्ट मीटिंग केबे हेतिला ना हमर हेतिला डिसेंबर 9 1946 बुझिला तापर आसला सेथरे जो हमर प्रेसिडेंट थिले टेम्पोरारी प्रेसिडेंट के थिले टेम्पोरारी प्रेसिडेंट के थिले ना हमरा सच्चिदानंद सिन्हा ओके सच्चिदानंद सिन्हा थिले हमर टेम्पोरारी प्रेसिडेंट एंड परमानेंट प्रेसिडेंट किए थिले परमानेंट प्रेसिडेंट हमर किए थिले ना राजेंद्र प्रसाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बुझला थिला এবং जो हमर जो परमानेंट प्रेसिडेंट जो चूज करा हला ने कि को दिन करा हला ना हमर डिसेंबर 11 1946 डेट रे मसारे माने हमर परमानेंट प्रेसिडेंट चूज करा जायतिला ओके ଏବଂ आपण मानन पचारिबो कि हमर जो हमर नेशनल सॉन्ग ओके आपण मानन पचारिबो कि लास्ट सेशन कॉन्स्टिट्यूशनल माने असेंबली रो लास्ट सेशन केबे करा जायतिला तो कोन करिवे ना जनवरी 24 1950 एवं सेही दिन मध्य हमर नेशनल सॉन्ग एंड नेशनल एंथम को मध्य हमने अडॉप्ट करा जायतिला ओके तापर आसिला हमर माने हमर माने अडॉप्ट हमर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को केबे अडॉप्ट करा जायतिला जोटे कि आपण माने करिवे नवेम्बर 26 1949 मसीहा करा जायतिला एवं केबे कार्यकारी करा जायतिला ना करा जायतिला ना जनवरी 26 1950 ओके बुझिला ଏବଂ କେତେଟା ସେସନ ହେଇଥିଲା ଆମର ଯୋଉ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଶନାଲ ଆमेंडमेंट सॉरी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो हेतिला
ତ ଟୋଟାଲ କେତେଟା ମାନେ ସେସନ ହେଇଥିଲା ନା ଆମର 11ଟି ସେସନ ହେଇଥିଲା। ଓକେ, କେତେ ଦିନ ଲାଗିଥିଲା ନା ଆମେ ଆପଣ ମାନେ କରିବେ କେତେ ଦିନ ନା 2 ବର୍ଷ 11 ମାସ 18 ଦିନ। ଓକେ, 2 ବର୍ଷ 11 ମାସ 18 ଦିନ ଟୋଟାଲ ମାନେ ଆମର ଲାଗିଥିଲା କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ କୁ ପ୍ରିପେୟାର କରିବା ପାଇଁ। ଓକେ, ଏବଂ ତା ସହିତ ଆଉ ଯାହା ବି ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କହିବି। ଓକେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଟିକେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିଦବା। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି, ହୁ ଇଜ ଦ ବିଗିନିଂ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଡ ଦ ଆଇଡିଆ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆନ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲି ଇନ ପ୍ରି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଡେ। ମାନେ ସେ କହିଛି କି ଆମର ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିଆନ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲିର ଯୋଉ ଆଇଡିଆଟା, ଓକେ, ତ କିଏ ଦେଇଥିଲେ ଆପଣ ମାନେ କୁହନ୍ତୁ, ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିସାରିଛି। ଯୋଉଟା କି ଅପସନ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଓକେ, ଏମ ଏନ ରୟ ଆମର କଣ କରିଥିଲେ ନା ସେ ଆମର ଯୋଉ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲିର ଆଇଡିଆଟାକୁ ସେ ଦେଇଥିଲେ। ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ? ଏମ ଏନ ରୟ ଦେଇଥିଲେ ଆମର କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲିର ଆଇଡିଆଟାକୁ ସେ ଦେଇଥିଲେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି, ଦ ପ୍ରପୋଜାଲ ଅଫ ଫ୍ରେମିଂ ଅଫ ଦ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ବାଇ ଆନ୍ ଇଲେକ୍ଟେଡ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲି ଆଜ ୱାଜ ମେଡ୍ ବାଇ। ସେ କହିଛି କି ଆମେ ଯୋଉ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲିଟାକୁ କଲେ, ମାନେ ଇଲେକ୍ଟେଡ ଯୋଉ ମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଇଲେକ୍ଟେଡ କରିକି କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲି ଗଠନ କଲେ, ତ ସେଟା ମାନେ କେଉଁ ମିଶନ ବା କେଉଁ ମାନେ ଆମ ଯୋଉ କମିଟି ହେଇଥିଲା, ତ କାହାର ପ୍ରପୋଜାଲରେ ହେଇଥିଲା ସେ ପଚାରୁଛି। ଓକେ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? କେଉଁ କମିଟିର ମାନେ ପ୍ରପୋଜାଲରେ ଯୋଉ ଆମର ସବୁ ଇଲେକ୍ଟେଡ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲି ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ଓକେ, ଆମର ଯୋଉମାନେ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ କୁ ପ୍ରିପେୟାର କରିବା ପାଇଁ, ଏଟା ହିଁ ସେ ପଚାରିଛି। ତ କଣ ହବ ନା ଆମର ଅପସନ ସି, ଯୋଉଟା କି କ୍ରିପ୍ସ ମିଶନ ପ୍ରପୋଜାଲରେ ଆମର ଯୋଉ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲିକୁ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ରିପ୍ସ ମିଶନ କେବେ ଆସିଥିଲା ନା 1942 ମସିହାରେ ଆସିଥିଲା। ଓକେ, ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରିବ କି ସାଇମନ କମିଶନ କେବେ ମାନେ ତାକୁ ମାନେ ଅଫିସିଆଲି ମାନେ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ବା ଆମର ମାନେ ଠିକ କରାଯାଇଥିଲା, ମାନେ ଅଫିସିଆଲି ଡିକ୍ଲେୟାର କରାଯାଇଥିଲା କି ସାଇମନ କମିଶନ କୁ ନା 1927 ମସିହାରେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ କେବେ ଆସିଥିଲେ ନା ଆମର ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆସିଥିଲେ 1928 ମସିହାରେ ଆସିଥିଲେ। ବୁଝିହେଲା? ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି, ଇଣ୍ଡିଆନ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲି ୱାଜ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶଡ ଅଣ୍ଡର। ଆମର ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିଆନ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲି କରାଗଲା, ତ ସେଟା କେଉଁ ମିଶନ ଅଣ୍ଡରରେ ବା କେଉଁ କମିଟି ଅଣ୍ଡରରେ ସେଟା ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରାଗଲା ସେଟା ପଚାରିଛି। ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ମାନେ ଏବେ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି ବା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ସାରିଛି। ଯୋଉଟା କି ଆମର ଆସିଛି କେଉଁ କାହା ଅଣ୍ଡରରେ କରାଯାଇଥିଲା ନା ମୁଁ କହିସାରିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଅପସନ ସି କ୍ୟାବିନେଟ ମିଶନ। ଓକେ, କ୍ୟାବିନେଟ ମିଶନ ଅଣ୍ଡରରେ 1946 ମସିହାରେ ଆସିଥିଲା କ୍ୟାବିନେଟ ମିଶନ। ତ ସେଇ କ୍ୟାବିନେଟ ମିଶନ ଅଣ୍ଡରରେ ଆମର କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲିକୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରାଯାଇଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ଅପସନ ସି ୱିଲ୍ ବି ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଓକେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି, ହ୍ୱାଟ ୱାଜ ଦ ବେସିସ୍ ଅଫ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟିଂ ଦ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲି ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ। ଓକେ, ସେ କହିଛି କି ଆମର ଯୋଉ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲି ଗଠନ କରାଗଲା ଇଣ୍ଡିଆର, ତ ତାର କାହାକୁ କାହାକୁ ନେଇକି କରାଗଲା ବା କେଉଁ ମାନେ ପ୍ଲାନ ଅଣ୍ଡରରେ ବା କେଉଁ କମିଟି ଅଣ୍ଡରରେ କରାଗଲା ସେଟା ହିଁ ସେ ପଚାରିଛି। ଯୋଉଟା କି ଆମର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଓକେ, ତ ଅପସନ ବି, ଯୋଉଟା କି ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଦ କ୍ୟାବିନେଟ ମିଶନ ପ୍ଲାନ 1946। ଓକେ, କ୍ୟାବିନେଟ ମିଶନ ଅଣ୍ଡରରେ ଆମର କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲିକୁ, ଆମ ଇଣ୍ଡିଆର କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲିକୁ ମାନେ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ଓକେ, ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରିବ ତ କ୍ୟାବିନେଟ ମିଶନ କେବେ ଆସିଥିଲା, ଏଇଟା ହିଁ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରିବ। ତ ଆପଣ ମାନେ କଣ କରିବେ ନା 1946 ମସିହାରେ ଆମର କ୍ୟାବିନେଟ ମିଶନ ଆସିଥିଲା ଏବଂ କ୍ୟାବିନେଟ ମିଶନ ଅଣ୍ଡରରେ ଆମର କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲିଟା ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ଓକେ, ଯୋଉଟା କି ଅପସନ ବି ୱିଲ୍ ବି ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଓକେ, ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି, ଦ ମେମ୍ବର ଅଫ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲି ହୁ ଡ୍ରାଫ୍ଟେଡ ଦ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ୱେୟାର। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲିର ବହୁତ ସାରା ମେମ୍ବର ଥିଲେ। ଓକେ, ତ କେଉଁମାନେ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆର ଡ୍ରାଫ୍ଟକୁ ତିଆରି କରିଥିଲେ, କେଉଁମାନେ କରିଥିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କହିଛି କି ଫାର୍ଷ୍ଟ କହିଛି ନୋମିନେଟେଡ ବାଇ ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ, ନୋମିନେଟେଡ ବାଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ, ଇଲେକ୍ଟେଡ ବାଇ ଦ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ଆସେମ୍ବଲି ଅଫ ଭେରିୟସ୍ ପ୍ରୋଭିନ୍ସେସ, ତାପରେ କହିଛି ଇଲେକ୍ଟେଡ ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ ନ୍ୟାସନାଲ କଂଗ୍ରେସ ଆଣ୍ଡ ମୁସଲିମ ଲିଗ। ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ହବ ନା ଆନ୍ସର ଅପସନ ସି ହବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। କାରଣ ଆମର ଦି ପ୍ରକାରର ମେମ୍ବର ଥିଲେ, ଜଣେ କଣ ହେଇଥିଲେ ନା ଇଲେକ୍ଟେଡ ହେଇକି ଯାଇଥିଲେ। ଓକେ, କିଛି ମେମ୍ବର ଆମର ଇଲେକ୍ଟେଡ ହେଇକି ଯାଇଥିଲେ, ଯୋଉଟା କି 292 ଜଣ, ଆଣ୍ଡ ଆଉ ଆମର ଯୋଉ 93 ଜଣ ରହିଲେ
ସେମାନେ କେମିତି ଯାଇଥିଲେ ନା ଆମର ନୋମିନେଟେଡ ହେଇକି ଯାଇଥିଲେ, ନୋମିନେଟେଡ ହେଇକି ଯାଇଥିଲେ। ତ ଯୋଉ 242 ଜଣ ଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ ହିଁ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ ର ଡ୍ରାଫ୍ଟ କୁ ସେମାନେ ତିଆରି କରିବାର ମାନେ ମାନେ ସେମାନେ ହିଁ କରିପାରିବାର କପାସିଟି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା, କାରଣ ସେ ଇଲେକ୍ଟେଡ ହେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଓକେ, ସେଥିପାଇଁ ଅପସନ ସି will be right answer, elected by legislative assemblies of various provinces। ଓକେ, ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ହାଉ ମେନି ଓମେନ୍ ମେମ୍ବର୍ସ ୱେଆର ଦେୟାର ଇନ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲି। ଓକେ, ତ ସେ କହିଛି କି ଆମର ଯୋଉ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲି ହେଇଥିଲା ତ ସେଥିରେ କେତେ ଜଣ ଓମେନ୍ ମେମ୍ବର ଥିଲେ, ମାନେ ମହିଳା ମେମ୍ବର କେତେ ଜଣ ଥିଲେ, ଯୋଉଟା କି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଓକେ, ତ ଅପସନ ଏ will be right answer 15। ଓକେ, 15 ଜଣ ଓମେନ୍ ମେମ୍ବର ଥିଲେ କୋଉଠି ନା ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲିରେ ଥିଲେ। ବୁଝିହେଲା, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କି ନାଇଁ କମେଣ୍ଟରେ ଟିକେ ଲେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆସିଲା who was not a member of constituent assembly। ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ 4 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମ ଦିଆଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣ ମାନେ ଚୁଜ୍ କରିବେ କି ଆମେ କିଏ ଯିଏ କି ମାନେ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲିର ମେମ୍ବର ନଥିଲେ। ଓକେ, କିଏ ନଥିଲେ ଆପଣ ମାନେ କୁହନ୍ତୁ, ପୁରା ଫେମସ ନା। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଯିଏକି ଆମର ମାନେ ପରମାନେଣ୍ଟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ, ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୋଟେ କମିଟିର ମାନେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଥିଲେ, ଜିଭି ମାଭାଲଙ୍କର ସେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ତ କିଏ ନଥିଲେ କି ନା ଆମର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ଓକେ, ତ ଅପସନ ଏ will be right answer, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଯିଏକି ମାନେ ଆମର କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲିର ମେମ୍ବର ନଥିଲେ। ବୁଝିହେଲା, ତ ଅପସନ ଏ will be right answer। ବୁଝିହେଲା, ତାପରେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ହୁ among the following was not a member of constituent assembly। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଟା ବି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗଲା, ଆଉ ଏଠି 4 ଜଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ନାମ ଦିଆଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣ ମାନେ ଚୁଜ୍ କରିବେ କି କିଏ ଯେ କି କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲିର ମେମ୍ବର ନଥିଲେ। ଓକେ, କୁହନ୍ତୁ କିଏ ନଥିଲେ, କିଏ ନଥିଲେ କୁହନ୍ତୁ। ଅପସନ ସି will be right answer। ଓକେ, ତ ଜୟପ୍ରକାଶ ନାରାୟଣ ଯିଏ କି କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲିର ମେମ୍ବର ନଥିଲେ। ଓକେ, ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି who among the following who among the following stated in the constituent assembly that on January 26 1950 India was going to enter a life of contradiction। ଓକେ, ମାନେ କିଏ କହିଥିଲେ କି ମାନେ ଜାନୁଆରୀ 26 1950 ମସିହାରେ କିଏ କହିଥିଲେ କି ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆ କଣ କରୁଛି ନା ଆମର ପ୍ରତିବାଦର ଜୀବନ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲା। କିଏ କହିଥିଲେ ବୋଲି, କିଏ କହିଥିଲେ ସେଟା, ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଟା କିଏ କହିଥିଲେ, ଯୋଉଟା କି ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ ଏ ବି ଆର୍ ଆମ୍ବେଦକର। ଓକେ, ସେ କହିଥିଲେ କି ଇଣ୍ଡିଆ ୱାଜ ଗୋଇଂ ଟୁ ଏଣ୍ଟର ଏ ଲାଇଫ ଅଫ କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ସନ। ଓକେ, ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି which member of the constituent assembly proposed the resolution that the national flag of India to be horizontal tricolor of saffron, white and dark green in equal proportion with a wheel in navy blue at the center। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିଆନ ଫ୍ଲାଗ ଅଛି, ନ୍ୟାସନାଲ ଫ୍ଲାଗ ଅଛି, ତ ସେଟାର ନେମ୍ କଣ ଫାଷ୍ଟ କୁହନ୍ତୁ ମତେ, ନେମ୍ କଣ ନା ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଟ୍ରାଇ କଲର। ଓକେ, ଟ୍ରାଇ କଲର, ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଟ୍ରାଇ କଲର ର ଡିଜାଇନ ଆମର ଯେମିତି କି ମାନେ ସେ କିଏ କହିଥିଲେ, ମାନେ ଯେମିତି କି ଆମର ସାଫ୍ରନ ହ୍ୱାଇଟ ଡାର୍କ ଗ୍ରୀନ ହବ ଇକ୍ୱାଲ ପ୍ରପୋର୍ସନ ରେ, ତ ସେଇ ଯୋଉ ଆଇଡିଆ ଟା କିଏ ଦେଇଥିଲେ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲିରେ, ଯୋଉଟା କି ଯେ କି ଆମର ମାନେ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କଣ ନା ଅପସନ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର, ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଦେଇଥିଲେ। ଓକେ, ଅପସନ ଏ will be right answer। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ହୁ among the following are the two civil servant who assisted the constituent assembly in framing the constitution of India। ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଆମର ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିଆନ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ ଯୋଉ ପାଇଁ ଯୋଉ ଆମର କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲି ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା, ତ ସେ କହିଛି କି କେଉଁ 2 ଜଣ ସିଭିଲ ସର୍ଭାଣ୍ଟ ଯିଏକି କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲିରେ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ କୁ ଫ୍ରେମିଂ କରିବାରେ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। କୁହନ୍ତୁ କିଏ ହବ, କଣ ହବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର, ଯୋଉଟା କି ଆମର ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ ସି ବିଏନ ରାଓ ଆଣ୍ଡ ଏସ ଏନ ମୁଖାର୍ଜୀ, ଯିଏକି 2 ଜଣ ସିଭିଲ ସର୍ଭାଣ୍ଟ ଥିଲେ। ସେ ମାନେ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଫ୍ରେମିଂ କରିବା ପାଇଁ ସେ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲିରେ ସେ ହେଲ୍ପ କରିଥିଲେ। ବୁଝିଲା,
बुझी पार्छन्ति कि नहीं कहतु टे बीएन राव एंड एस एन मुखर्जी हिज राइट आंसर ओके। तो परवर्ती क्वेश्चन कहतु हु प्रिसाइड ओवर द इनागुरल इनागुरल मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली माने देखंतु हमर जो फास्ट इनागुरेशन होइतिला तो फास्ट मीटिंग जो हमर हेतिला तो सेई मीटिंग रो मीटिंग रे किए प्रिसाइड करथिले से मीटिंग को किए प्रिसाइड करथिले माने सेई मीटिंग रे किए चेयरमैन थिले पचारची ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर जे कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जे कि हमर माने सही जो मीटिंग को जो हमर फास्ट मीटिंग को माने से प्रिसाइड करथिले बुझेला। तो परवर्ती क्वेश्चन को जिबा परवर्ती क्वेश्चन कहिछि हु वाज द फर्स्ट इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से कहिछि कि हमर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रा फर्स्ट इलेक्टेड चेयरमैन किए थिले इलेक्टेड कहिछि ओके देखि करिवे तरतर ही करिवेनी। तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जे कि फर्स्ट इलेक्टेड चेयरमैन थिले कोउटिरो कोउटारो ना हमर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो बुझेला। तापर आसला व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट माने चारटा माने स्टेटमेंट दिया जाय छै ताका मध्ये हम देखिबा कोउटा ठीक कोउटा भूल एठी किंतु पचार छै कोउटा ठीक अछि ओके। तो फर्स्ट हम देखिबा द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द इंडिया वाज इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल असेंबलीज इन द ईयर ऑफ 1946 ठीक अछि कि नहीं कोंदु ठीक अछि ना नहीं ठीक अछि तो सेति भाई ऑप्शन ए हिजो राइट आंसर कारण से पचार छै करेक्ट हम मानकर करेक्ट बाहरी बोलेनी ऑप्शन एटा है ठीक अछि ओके। तापर देखंतु परवर्ती क्वेश्चन कहिछि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड बाय देखंतु माने हमर जो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया रो जो हमर इंडिया रो तो ताको हम माने किए अडॉप्ट करले माने केउ कमिटी माध्यम रे अडॉप्ट करा गला जोटा कि ऑप्शन सी ही जो राइट आंसर जोटा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली माध्यम रे हमर माने इंडिया रा कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करा गला बुझियला। तापर क्वेश्चन कहिछि which one of the following is an incorrect statement about the constituent assembly तो ऑप्शन चार्टर देछि सेति मधुन आमे मान चेक करबा ओके। तो हे कहिछि कि माने केउ स्टेटमेंट इनकरेक्ट अछि ओके चलो हम तो फर्स्ट हम देखिबा फर्स्ट कहिछि इट वर्कड विथ द हेल्प ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ कमिटी द मोस्ट इंपोर्टेंट अमंग देम बीइंग द ड्राफ्टिंग कमिटी ओके देखंतु माने हमर जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हितला सेथरे बहुत सारा मेंबर थिले एवं बहुत सारा कमिटी मध्ये थिला सेथि मध्ये बहुत सबठार इंपोर्टेंट कमिटी कोडा ना हमर ड्राफ्टिंग कमिटी सबठार इंपोर्टेंट कमिटी ओके। तापर आसला कहिछि द माइनॉरिटी कम्युनिटीज लाइक क्रिश्चियन एंग्लो इंडियंस एंड पर्सिस वेर adequately represented in the assembly माने सेमाने मध्ये असेंबली रे रिप्रेजेंटेशन करिया पई मध्ये तांकर मध्ये फैसिलिटी तांको पई रखा जायतिला एटा मध्ये ठीक अछि किंतु देखंतु ऑप्शन सीटा भूल अछि कारण से कहिछि कि इट वाज इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रैंचाइज देखो सेते बेले माने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रैंचाइज वे रे माने हमर इलेक्शन करा जा नथिला कारण सेते बेले माने समस्त पाखरे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रैंचाइज नथिला ओके एडल्ट फ्रैंचाइज समस्त पाखरे नथिला तो सेते बेले कोन होतला ना ना जो माने टैक्स दोथिले ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେଇ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦଉଥିଲେ ଆଉ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ସେ କୁ ଆଧାର କରିକି ମାନେ ଆମର ସେମାନେ ଭୋଟ ଦଉଥିଲେ ସେମାନେ କେବଳ ଦଉଥିଲେ ଓକେ ସମସ୍ତେ ଦେଇ ପାରୁନଥିଲେ ଓକେ। ତାପରେ क्वेश्चन ଏଟା ତ ଠିକ ଏଟା ଭୁଲ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଏଟା आंसर ହେଇଯିବ ଓକେ କିନ୍ତୁ ଆମର ଟିକେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିଦବା ଯୋଉଟା ऑप्शन डी ର ଅଛି କହିଛି ଇଟ ଇଲେକ୍ଟୋରାଲ ପ୍ରୋସେସ वाज बेस्ड ऑन द 6th schedule of the act of 1935 which allowed for the restricted franchise based on tax property and educational qualification जोटा कि मु कहली अपन मानको tax property and educational qualification जार थिबो से माने ही वोट दे परिबे ओके ओके ସେଥିପାଇଁ ऑप्शन सी एटा भूल अछि बोली ऑप्शन सी हे जो ठीक आंसर ओके। तो परवर्ती क्वेश्चन को जिबा जोटा कहि जे हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन माने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे केतोटी पार्ट्स थिला जेतेबेले हमर माने प्रचलन हेतिला हमर जो कॉन्स्टिट्यूशन टा सेतेबेले केतोटी पार्ट्स थिला ओके मते कहंतु जोटा कि म आपन मानन कहि सारछु ऑलरेडी। तो ऑप्शन सी जो राइट आंसर जोटा 22 टी ओके ଏବଂ ଆଉ कोन एक्स्ट्रा पॉइंट हबो देखंतु हमर आपन मानन पचारिबो कि नेशनल फ्लैग
ନ୍ୟାସନାଲ ଫ୍ଲାଗ କୁ କେବେ ଆଡପ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା? ଓକେ, ଆପଣ ମାନେ କଣ କରିବେ ନା ଜୁଲାଇ 22 1947 ମସିହାରେ ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ ଫ୍ଲାଗ କୁ ମାନେ ଆଡପ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଓକେ ଓକେ, ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। କହିଛି ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟସ୍ ଆର୍ କରେକ୍ଟ ରିଗାର୍ଡିଂ ଟୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲି, ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲିକୁ ନେଇକି 4ଟି ପଏଣ୍ଟ ଦେଇଛି। ତ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଆମେ ମାନେ କୋଉଟା ଭୁଲ କୋଉଟା ଠିକ ଆମେ ମାନେ ଚେକ୍ କରିବା। ତ କହିଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ, ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ନଟ୍ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଆଡଲ୍ଟ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ। ଦେଖନ୍ତୁ ଠିକ ଅଛି ଏଟା। ତାପରେ କହିଛି ଇଟ୍ ରେଜଲ୍ଟେଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନ, ଭୁଲ ଅଛି, ଡାଇରେକ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନ ହଉନଥିଲା ସେତେବେଳେ। ତାପରେ କହିଛି ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ନଟ୍ ଏ ମଲ୍ଟି ପାର୍ଟି ବଡି, ଏଟା ଭୁଲ ଅଛି କାରଣ ସେତେବେଳେ ମଲ୍ଟି ପାର୍ଟି ବଡି ଥିଲା। ଓକେ, ଏବଂ ତାପରେ କହିଛି ଇଟ୍ ୱାର୍କଡ ଥ୍ରୋ ସେଭରାଲ କମିଟି, କାରଣ ଆମର ଯୋଉ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲିରେ ବହୁତ ସାରା କମିଟି ଥିଲା, କମିଟିକୁ ନେଇକି କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲି ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ଓକେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଆଇଟା ଠିକ ଅଛି ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଭି ଟା ଠିକ ଅଛି। ଓକେ, ତ 18 ନମ୍ବର କଣ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ନା ଅପସନ ଏ ୱିଲ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ ମାନେ ଇଲେକ୍ସନ ହେଇନଥିଲା କି 292 ଯୋଉ ମେମ୍ବର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ଇଲେକ୍ସନ ହେଇଥିଲା। ତ ସେଥିରେ କଣ ହେଇଥିଲା ନା ଆମର ଯୋଉ ମଲ୍ଟି ପାର୍ଟି ଥିଲା। ଓକେ, କେବଳ ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ନଥିଲା, ମଲ୍ଟି ପାର୍ଟି ଥିଲା। ଆଇଏନସି ଥିଲା। ଓକେ, ଆଇଏନସି ଥିଲା, ମୁସଲିମ ଲିଗ ଥିଲା, ଆଇଏନସି ଥିଲା ଯୋଉଟା କଂଗ୍ରେସ ଆମେ ମାନେ କହନ୍ତି। ତାପରେ ମୁସଲିମ ଲିଗ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମାନେ ସେତେବେଳେ କହିଥାନ୍ତି କି ମଲ୍ଟି ପାର୍ଟି ବଡି ଥିଲା, ସିଙ୍ଗିଲ ନଥିଲା, ମଲ୍ଟି ପାର୍ଟି ବଡି ଥିଲା। ଓକେ, ସେଥିପାଇଁ ଅପସନ ଏଟା ଠିକ ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ଏଟା ବି ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ଓକେ, ତାପରେ କହିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହୁ ଏମଙ୍ଗ ଦ ଫଲୋଇଂ ୱାଜ ଅର୍ ୱେଆର ନଟ୍ ଏ ପାର୍ଟ ଅଫ ଦ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲି, ମାନେ ଯୋଉ ଆମ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କର ନାମ ଦିଆଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ କିଏ ଯୋଉମାନେ କି କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲିର ମାନେ ପାର୍ଟସ ନଥିଲେ। ଓକେ, କୁହନ୍ତୁ, ଯୋଉମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଯେ କି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ନଥିଲେ। ଓକେ, ଆଣ୍ଡ ଏମ ଏନ ରୟ ମଧ୍ୟ ଏମ ଏନ ରୟ ଥିଲେ ନା ସରି ନଥିଲେ। ଆଉ ଆମର ମହମ୍ମଦ ଅଲି ଜିନା ସେ ମଧ୍ୟ ନଥିଲେ। ଓକେ, ସେଥିପାଇଁ ଅପସନ ସି ୱିଲ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଓକେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଲା, ସେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ମାନଙ୍କ ମାନେ ଆମର ଯୋଉ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲିରେ ବହୁତ ସାରା କମିଟି ଥିଲା। ଓକେ, ତ ସେଇ କମିଟି ଗୁଡିକ ଥିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜଣେ ଜଣେ ଥିଲେ। ତ ସେଇ ଆମର ଯୋଉ କମିଟି ଗୁଡିକ ଥିଲା ସେଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରୁ ସେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ମାନଙ୍କ ଏପଟେ ଲେଖା ହେଇଛି କମିଟି ଗୁଡିକ ନାମ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏପଟେ ସେମାନଙ୍କର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଗୁଡିକର ନାମ ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ଆପଣ ମାନେ ଯୋଡନ୍ତୁ। ଓକେ, କୋଉଟା କାହା ସହିତ ରିଲେସନ ଠିକ ଅଛି ଆପଣ ମାନେ ରିଲେସନ କୁ କନସିଡର କରନ୍ତୁ। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦଉଛି କି ୟୁନିୟନ ପାୱାର କମିଟି। ଓକେ, ୟୁନିୟନ ପାୱାର କମିଟିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ କିଏ ଥିଲେ ନା ଆମର ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଥିଲେ। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ୟୁନିୟନ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ କମିଟି, ଏଠି ତ ଦେଇନି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିଦଉଛି ୟୁନିୟନ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ କମିଟିର ମେମ୍ବର କିଏ ଥିଲେ ନା ଆମର ଥିଲେ କିଏ ନା ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଥିଲେ। ଓକେ, ତାପରେ ଆସିଲା ପ୍ରୋଭିନ୍ସିଆଲ। ଓକେ, ପ୍ରୋଭିନ୍ସିଆଲ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ କମିଟି, କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ କମିଟି କିଏ ଥିଲେ ନା ତାଙ୍କ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଆମର ଥିଲେ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ। ଓକେ, ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି, ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲ। ଓକେ, ସର୍ଟ ଲେଖି ଦଉଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟି, ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟିର କିଏ ଥିଲେ ଆମର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଆମ ବି ଆର ଆମ୍ବେଦକର। ଓକେ, ତ ସି ହେଇଗଲା ୱାନ୍, ସି ହେଇଗଲା ୱାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟି ଡି ହେଇଗଲା 2। ତାପରେ ଆସିଲା ବିଜନେସ କମିଟି, ବିଜନେସ କମିଟିର କିଏ ଥିଲେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ, ତାପରେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖିଦବା କି ଷ୍ଟିଅରିଂ କମିଟିର କିଏ ଥିଲେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଆମର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ। ଓକେ, ବି ହେଇଯିବ 4 ଏବଂ ଆଉ ଆମର ଯୋଉ ବିଜନେସ କମିଟିର
चेयरमैन थे के एम मुंशी बुझेगा से ऑप्शन ए हो राइट आंसर ओके तापर आम देखा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आर ट्रू मैंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को लेकिन हमर केउ स्टेटमेंट ट्रू अच्छी मैंने ठीक अच्छी फास्ट कही कि इट वाज नॉट बेस्ड ऑन द एडल्ट फ्रांचाइज ठीक अच्छे कारण एडल्ट फ्रांचाइज उपर बेस होता से जो इलेक्शन होता तापर आसला इट रिजल्ट फ्रॉम डायरेक्ट इलेक्शन डायरेक्ट इलेक्शन होता कि है नथिला तापर आसला इट वाज ए मल्टी मेंबर बॉडी ठीक अच्छे तापर कही इट वर्कड थ्रू सेवराल कमिटी ठीक अच्छे से आमर राइट आंसर हो ऑप्शन बी ओके तापर आम जा हु एमंग द फॉलोइंग वेयर द मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देखो ड्राफ्टिंग कमिटी ओके ड्राफ्टिंग कमिटी किए किए थे चलते टिके नोट कर दिंतु जोटा कि आपको बहुत इंपोर्टेंट हम ड्राफ्टिंग कमिटी ड्राफ्टिंग कमिटी ड्राफ्टिंग कमिटी किए मेंबर थे फास्ट देखो चेयरमैन किए थे ना बी आर आंबेडकर बी आर आंबेडकर बी आर आंबेडकर थे तापर किए थे ना आमर गोपाल स्वामी एन गोपाल स्वामी थे एन गोपाल स्वामी थे तापर किए थे ना आमर आल्लादी कृष्णस्वामी आयर ओके आल्लादी कृष्णस्वामी आयर थे तापर आमर किए हम ना के एम मुंशी मुंशी मध्य से आमर ड्राफ्टिंग कमिटी जड़े मेंबर थे तापर आमर हम शायद शायद साधुला 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 एंड देन माधव राव डी एन माधव राव एन माधव राव ओके तापरे आसी लास्ट जे कि हमर डीपी खैतान डीपी खैतान हमर ड्राफ्टिंग कमिटी टोटल 7 जन थिले मेंबर ओके 7 जन मेंबर थिले बी आर आंबेडकर को मिसे माने इंक्लूड करिकी ओके चेयरमैन थिले किन हमर बी आर आंबेडकर ओके तापर क्वेश्चन आम जिबा देखो एठी कोन पचारथिला ना हमर किए ड्राफ्टिंग कमिटी मेंबर थिले के एम मुंशी थिले जवाहरलाल नेहरू नथिले आल्लादी कृष्णस्वामी आयर से मध्य थिले और सरदार पटेल से नथिले तो सेति आमर ऑप्शन पॉइंट आई एंड ट्रिपल आई से ठीक जो राइट आंसर जोटा कि ऑप्शन सी रो अछि ओके तापर आसला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट सॉरी नॉट नॉट करेक्ट पचारछि देखो कोन कहिस ना माने क्वेश्चन कोन कहिस ना चार्टा पॉइंट दिया जाए तो सेटा को लेके कोटा कोटा ठीक अछि कोटा भूल अछि कोटा ठीक अछि आमे माने चेक करबा फर्स्ट पॉइंट कहिछि द कॉन्स्टिट्यूशन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया माने हमर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हितला सेते बेले कोन डायरेक्ट माने पीपल ऑफ इंडिया माने माने हमर जो इंडिया र सब लोक कोन माने से मानको इलेक्टेड करथिले कि करनथिले भूल अछि तापर आसला द मुस्लिम लीग बाइकॉट द फर्स्ट मीटिंग of the constituent assembly which was held on December 9 1946 जोटा ठीक अच्छे ओके मुस्लिम लीग रो लोक माने से माने बाइकआउट करथिले माने आसी नथिले मीटिंग को फर्स्ट मीटिंग ओके तापर आसला बीएन राव वाज अपॉइंटेड एज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ द असेंबली ठीक अच्छे तापर आसला ऑन तापर कहिजे on 13th December 1946 पंडित नेहरू moved the historic objective resolution course resolution माने से दिन से ऑब्जेक्टिव resolution को से मूव करथिले बा इंट्रोड्यूस करथिले एटा भी ठीक अछि तो आंसर कोन हबो कोन मते
आंसर कौन 23 नंबर आंसर कौन हम कहतु जोटा कि आंसर हो ओनली वन ओके ओनली वन इज राइट आंसर जोटा कि ओनली वन टा ही भूल अच्छे बुझेगा परवर्ती क्वेश्चन को परवर्ती क्वेश्चन को द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज आमर जो माने ड्राफ्टिंग कमिटी तैयारी होता से ड्राफ्टिंग कमिटी चेयरमैन किए थे जोटा कि मैं कही सारी जोटा कि ऑप्शन सी जो राइट आंसर डॉक्टर बी आर आंबेडकर जे कि ड्राफ्टिंग कमिटी चेयरमैन थे ओके तो परवर्ती क्वेश्चन को जा परवर्ती क्वेश्चन को द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अंडर बी आर आंबेडकर had how many other member माने ताकू छाड़ी की आउ केते जण मेंबर थिले ओके से पचारछु देखो टोटल आमर 7 जण थिले बी आर आंबेडकर को छाड़ी की आउ केते जण मेंबर रहबे ना आमर 6 जण मेंबर रहबे ओके परवर्ती क्वेश्चन को हु एमंगेस्ट द फॉलोइंग वाज नॉट ए मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से कहिछि कि चारटांको चारटा ऑप्शन दे जायछि सेमानक मध्यनु किए जे कि ड्राफ्टिंग कमिटी रो मेंबर नुहंती ओके जे कि हमरा आपण मन तो जानि साचंती कि जवाहरलाल नेहरू से ड्राफ्टिंग कमिटी रो मेंबर नुहंती ओके सेति ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर दैट इज जवाहरलाल नेहरू ओके परवर्ती क्वेश्चन कहिछि हु among the following was not a member of the drafting committee of a constituent assembly ओके हमर ड्राफ्टिंग कमिटी ओके तो हमर ऑप्शन दे जायछि सेमानक मध्यनु किए ड्राफ्टिंग कमिटी रो मेंबर नुहंती पुन आ गोटे क्वेश्चन पचारछु ओके देखंतु बीएन राव से ड्राफ्टिंग कमिटी रो मेंबर थिले कि नथिले तो सेति में बीएन राव हेजो राइट आंसर ओके ऑप्शन सी हेजो राइट आंसर परवर्ती क्वेश्चन कहिछि हु वाज द चेयरमैन ऑफ एडवाइजरी कमिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज constituted by the constituent assembly माने हमर जो माने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रे बहुत सारा कमिटी गठन करा जायतिला तो किए हमर फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज जो हमर कमिटी रो किए माने हमर चेयरमैन थिले सेटा पचारछि क्वेश्चन के थिले ना 28 नंबर कोन हे जो राइट आंसर कहतु जे कि ऑप्शन बी हे जो राइट आंसर सरदार वल्लभ भाई पटेल जे कि हमारा कमिटी ऑफ फंडामेंटल एंड माइनॉरिटीज जो कमिटी रो से चेयरमैन थिले ओके जेटा कि आपण माने मने रखंतु तापर क्वेश्चन पचारछि हु एमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जोटा कि मैं आपण मानको एबे कहि के आसले कि हमर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बहुत सारा कमिटी थिला सेमानक मध्यरु यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी रो किए चेयरमैन थिले कोन मते किए थिले यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी ओके तो किए थिले जवाहरलाल नेहरू थिले ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर जवाहरलाल नेहरू देखो मैं आउथरे कहि दउची देखो यूनियन पावर कमिटी ओके यूनियन पावर कमिटी रो माने हमरा चेयरमैन किए थिले ना जवाहरलाल नेहरू ओके नेहरू थिले यूनियन पावर कमिटी तापर आसला यूनियन यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी रो चेयरमैन किए थिले ना सेम जवाहरलाल नेहरू नेहरू देन प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी ओके प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी रो से मध्य कि हमर फ्लेक्स चेयरमैन ना सरदार पटेल ओके सरदार वल्लभ भाई पटेल ओके तापर आसी हमर ड्राफ्टिंग कमिटी त आपण मन जानछंती कि बी आर आंबेडकर तापर आछंती को कमिटी ना रूल ऑफ प्रोसीजर कमिटी रूल ऑफ प्रोसीजर प्रोसीजर कमिटी तार के चेयरमैन थे ना हमर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ओके तापर हमर के ऑप्शन स्टेट कमिटी जार माने चेयरमैन किए थे ना सेम जवाहरलाल नेहरू ओके
जवाहरलाल नेहरू। ତାପରେ ଷ୍ଟିଅରିଂ କମିଟି ତାର ଚେୟାରମ୍ୟାନ କିଏ ଥିଲେ ନା ଆମର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ। ଓକେ, ବୁଝିଲା। ଏବଂ ତା ସହିତ ମୁଁ ଆଉ ତିନିଟା ପଏଣ୍ଟ କହିଦଉଛି, ଆପଣମାନେ ଖାଲି ଟିକେ ଖାଲି ନୋଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଓକେ, ଫାଇନାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଫ କମିଟି, ଯାହାର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଥିଲେ କିଏ ନା ଆମର ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ। ଦେନ୍ ହାଉସ କମିଟି, ଯାହାର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଥିଲେ କିଏ ନା ପି ପଟ୍ଟାଭି ସୀତାରମେୟା। ଓକେ, ଏବଂ ତାପରେ ଅଛି ଅର୍ଡର ଅଫ ବିଜନେସ କମିଟି, ଯାହାର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଥିଲେ କିଏ ନା ଡକ୍ଟର କେ ଏମ ମୁନ୍ସି। ଓକେ, ଏତିକି ନୋଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଭିଡିଓକୁ ପଜ କରିକି। ଦେନ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା, ଯୋଉଟା କି କହିଛି ହୁ ୱାଜ ଦ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଅଫ ପ୍ରୋଭିନ୍ସିଆଲ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ କମିଟି ଅଫ ଦ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲି, ମାନେ କିଏ ଯିଏକି ପ୍ରୋଭିନ୍ସିଆଲ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ କମିଟିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଥିଲେ। ଓକେ, କିଏ ଥିଲେ? ଏବେ ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି, ତ ମତେ କୁହନ୍ତୁ କିଏ ପ୍ରୋଭିନ୍ସିଆଲ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ କମିଟିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଥିଲେ, ଯିଏକି ଆମର ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲ। ଓକେ, ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ, ଯିଏକି ଆମର ମାନେ ପ୍ରୋଭିନ୍ସିଆଲ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ କମିଟିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଥିଲେ। ଓକେ, ଅପସନ ଡି ୱିଲ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର।